What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up, Time Out gang? Apakah hari ini adalah hari terakhir kita melihat Giannis Antetokounmpo menggunakan jersey Milwaukee Bucks? Oh, it could be, guys. Karena Giannis gonna win with this Cats. Bayangin, men, udah menang 7 poin sisa 40 detik. Masih bisa-bisanya kena comeback, guys. Dan akhirnya tereliminasi dari babak playoff. That was tough, though. Gila, kalah kayak gitu tadi di Indiana di Game 5. Itu juga pastinya nyesek banget sih untuk para fans dari Milwaukee Bucks. Dan juga Clippers, men, hari ini. Oh my God, where is James Harden? James Harden udah 2 game gak show up. Oh my God, malah kita hari ini disayur-sayurin sama Jamal Murray, man. Oh my God, my Clippers juga 1 game away from elimination. Sekarang ini gue stres tingkat tinggi, guys. Stres tingkat tinggi sekali ini untuk Clippers gue. Semoga game 6 kita bisa ambil lah ya. Yang bisa memperpanjang napas mereka hari ini malahan adalah Detroit Pistons. Detroit Pistons akhirnya bisa pegangan kepada leadnya mereka di kuarter keempat untuk bisa mengalahkan New York Knicks di game kelima tadi ini di Madison Square Garden. Jadi itulah topik-topik di kelas Time Out hari ini. And once again, thank you so much, guys, sudah selalu support Time Out, sudah menonton Time Out. Dan Time Out hari ini is presented by Durafa. Oh my God, thank you so much kepada Durafa yang sudah support Time Out hari ini. And please check them out, guys. Instagramnya mereka, Tokopedia-nya mereka. As you guys can see, IBL All-Star merch is ready. Oh my God, this is my favorite though. This is so cool, man. Jadi kalau pengen nonton IBL All-Star hari Sabtu nanti pakai merch-nya IBL All-Star, pastikan kalian visit the link. In the comment section, I will put the link untuk Tokopedia-nya Durafa. So please check them out. Ini yang blue juga cakep sih. This one is nice as well. So get your merch right now, guys, on Tokopedia. And yeah, man, gue akan pakai ini juga sih besok pasti ke latihan IBL All-Star hari Jumat. So once again, big shout out kepada Durafa. Kok kalian mau lihat nih, ada namanya juga nih. Rocky. Cakep banget ya. So itu adalah topik-topik hari ini. And once again, thank you so much, guys, for always supporting. Kok gitu langsung aja nih, kita masuk ke topik pertama, guys. Yang pertama adalah gimana nasibnya Giannis di Milwaukee this off-season. Wah, itu pasti kita harus wajib bahas lah ya. Tapi ending dari game Pacers sama Bucks tadi nggak ada obat, guys. Semuanya bisa berubah dalam hitungan detik saja. And what an ending. And what a choke. Bucks itu udah unggul 7 poin di sisa 40 detik di babak overtime. Setelah Gary Trent kayaknya on fire banget tadi. Gary Trent tuh 4 kali 3 poin kayaknya di babak overtime. Man, he was talking shit as well kepada penonton-penonton Indiana. Tapi setelah itu dia juga yang kasih game ke Pacers, guys. Haley beda banget. Tadi Haley tuh kayak hampir bikin si Indiana kalah. Tapi terakhir Haley yang bikin Indiana menang. Karena pertama, of course, Haley ada 3-point play layup untuk cut the lead. Cut the deficit jadi 1 poin. Dan setelah itu Gary Trent gagal tangkap bola. And Haley pastinya hits that game-winning layup to send the Milwaukee Bucks home today. Indiana tadi survive dengan menang 119-118 lewat babak overtime. Pacers lolos ke Eastern Conference Semifinals untuk berhadapan dengan the number 1 seed Cleveland Cavaliers. Keren juga sih Pacers sih, nggak pernah kalah. 4 kali dalam sejarah mereka ketemu dengan si Milwaukee Bucks dan mereka selalu bisa menang. Haley did it on both ends tadi ini, 26 poin, 9 assist, 3 steals dan juga 3 blocks. Yeah, man. Jadi Haley overrated atau enggak nih? Overrated atau enggak nih? Those 2 layups pastinya at the end menghilangkan sih label overrated dari Haliburton. Miles Turner also had a big game dengan 21 points and 9 rebounds. Aaron Nesmith double-double, 19 poin dan juga 12 rebound. Giannis, oh my God, kasihan Giannis, saya udah kasih semuanya sih. Dia udah coba gendong timnya sebisa mungkin. As you guys know, mereka tanpa Damian Lillard yang torn Achilles. Giannis tadi 30 poin, 20 rebound dan juga 13 assist, but it wasn't enough untuk bawa timnya bisa balik lagi ke Milwaukee for the next game. But Gary Trent Jr., man, what a roller coaster experience, guys. Gila banget sih, karena mulainya 0 dari 7 si Gary Trent. Tiba-tiba hot 8 dari 9. Dan talking shit to the crowd. And then after that, 2 kali crucial turnover. Gila sih, bener-bener what a ride sih for the Bucks fans with Gary Trent Jr. hari ini. Bucks
menjadi tim pertama di 20 tahun terakhir babak playoff itu kalah setelah unggul 7 poin atau lebih di sisa 40 detik. Di 20 tahun terakhir, tim yang udah ketinggalan 7 poin atau lebih di 40 detik terakhir, itu rekornya adalah 1176. Dan di setiap ada rekor baru yang pecah, dan rekornya ini negatif, itu ada Doc Rivers for some reason, I don't know why. Emang Doc Rivers sih ada aja emang gebrakannya sih. Dan tadi yang seru itu bukan gamenya doang guys, after game-nya juga nggak kalah rame guys. Yang pertama tadi tiba-tiba babanya Tyrese Haliburton masuk ke lapangan untuk celebrate. Nah, bukannya dia celebrate sama anaknya si Tyrese, doi malah berhenti di depan Giannis, mocking Giannis, probably juga talk some trash to Giannis. Untung Giannis orangnya baik, men. Itu kok, lu bayangin ya, Isaiah Stewart yang digituin. Oh my God, itu udah seruduk kali sih. Tapi, it was so disrespectful menurut gue apa yang dilakukan sama papanya si Haliburton. Maksud gue kalau lu mau nyamperin Giannis, shake his hand, give him some respect, motivate him, atau apa gitu, make him feel better. Not just to talk trash and ngibar-ngibarin towel. Man, that was so unnecessary menurut gue. Kalau emang mau masuk ke lapangan, just celebrate with your son, celebrate with your team, man. Udah menang gitu loh, udah menang. And tadi untungnya si Tyrese juga mengakui papanya salah, dan akhirnya juga papanya setelah game juga meminta maaf lewat sosial medianya. Guys, man, itu agak kampungan sih menurut gue siapa yang dilakukan sama papanya Tyrese tadi ini. So, gue benar-benar respect banget sih apa yang dikeluarkan tadi statementnya sama si Tyrese. I think Tyrese bilang itu benar-benar disappointed banget sih tentang ayahnya. And of course, selain itu juga masih ada insiden antara Giannis dan juga Benedict Mathurin, guys. They went from hugging to shoving in like 3 seconds. Itu gue juga nggak tahu sih apa yang terjadi, kenapa sampai si Benedict Mathurin bisa marah. Kok gue sih asumsinya adalah Giannis meluknya kekencengan dan juga kedekatan sih. And I think Benedict Mathurin did not feel comfortable about that, dan dia kayak coba untuk nge-push si Giannis. I think that what happened. So ya, you know lah, Pacers and Bucks, you know the history dari rebutan game ball, dari masalah di in-season tournament. Mereka emang selalu tuh intense banget. Kemarin juga game 1, you know, Damian Lillard was talking shit. But yeah, man, it was fun, I think. Sayangnya memang this Milwaukee Bucks team is already cooked. So, I don't know, man, the future untuk Giannis sih. Dia tadi pun juga di press conference udah reject ataupun juga refuse untuk komen tentang future-nya. Tapi menurut gue sih dia harus maksain trade, man. I think he gotta get out from Milwaukee Bucks. Karena Milwaukee Bucks just in a very bad place, guys. Mereka sejak juara tahun 2021, mereka tuh baru menang 1 playoff series. That's rough, bro. Dan sekarang ini mereka nggak punya first round setahu gue sampai tahun 2031. Dame is probably out the whole season di tahun 2026. And your coach is still Doc Rivers. If your coach still Doc Rivers and asistennya Darvin Ham, not going anywhere, bro. He's just not going anywhere. And tadi after the game, of course, banyak banget editannya untuk Giannis pindah ke Lakers, ada pun juga Giannis pindah ke Warriors. Tapi gue nggak tahu, gue nggak paham salary cap-nya gimana kalau Giannis tiba-tiba pindah ke salah satu tim tersebut. Tapi NBA pasti akan pecah sih kalau tiba-tiba Giannis ke Warriors ya. Karena kan Lakers sudah dapat Luka. Enough lah Lakers lah. Mas mau minta Giannis juga. So, I think kalau Warriors bisa dapetin Giannis, next season is gonna be so much fun. Semoga dia pindah si off-season ini. Biar off-season ini kita ada pembahasan lah di timeout. Biar seru, biar rame. Karena Giannis sekarang ini udah umurnya 32 tahun. And he's still playing in MVP level menurut gue. So, he deserve better sih. Karena menurut gue juga pemain mudanya Bucks gak ada yang bisa diharapin sih. Dan juga pemainnya udah mulai aging juga sih beberapa sih. So, Giannis, it's time, bro. It's time. And Clippers gue juga hari ini sayur banget, guys. Hari ini Clippers gue kalah dari Denver Nuggets 131-115. And we are down 3-2 sekarang ini. Aduh, kok gue agak pesimis sih. Kayaknya Clippers gue udah done sih. I feel like si Ty Lue di out coach sama David Edelman right now, man. Tapi lu tadi udah bisa lihat dari Jamal Murray awal-awal udah ngedang, terus udah nembak miring-miring masuk mulu.
I knew it was gonna be a big night untuk Jamal Murray. And yeah, it happened. Dia hari ini 43 poin, termasuk 8 kali 3 point dan juga 7 assist. Tapi yang paling aneh adalah Brody, woi. Brody juga wangi banget. Gila, Brody hari ini tiba-tiba off the bench provided 21 points for the Denver Nuggets. Padahal ya menurut gue hari ini si Jokic itu udah 2 game. Udah 2 game menurut gue not having his best game. Hari ini dia tetap triple-double, 13 points, 10 rebound, 13 assist. Tapi nembaknya 4 dari 13. So, kalau lu udah bisa menahan Jokic bermain seperti itu, you should win the game. Tapi ternyata pemain-pemain Clippers gue effortnya cuma sedikit saja hari ini menurut gue. Aaron Gordon juga had an amazing game. Aaron Gordon hari ini 23 points, 7 dari 11. Michael Porter main pakai satu shoulder, guys. Satu shoulder. And he still dropped 14 points. Oh my God. Christian Brown, 11 points, 12 rebounds. Christian Brown, and he did an amazing job defending James Harden as well. Oh my God, gue pengen tahu sih statsnya sih. James Harden kalau dijaga sama Christian Brown berapa tuh tembakannya. Yeah man, I think Denver Nuggets right now udah di atas angin sih. Akan bisa melaju ke babak berikutnya. Cause right now, I don't know where James Harden is. Back-to-back game, kalau nggak salah kemarin tuh dia cuma nembak 11 kali. Hari ini dia nembak cuma 9 kali, guys. 3 dari 9, 11 poin. Not gonna win. We're not gonna win with Harden just shooting like 9 times. I know dia masih ada 8 rebound, masih ada 5 assist. Tapi no, we need James Harden to score 30. Kalau James Harden nggak score 30, Clippers not gonna win, bro. We're not going anywhere. Zubac 27 poin. Kawhi 20 poin. Norman Powell 12 poin, 5 dari 12. Malah Chris Dunn hari ini yang bagus, 15 poin, 6 dari 7, 3 dari 4 3 poinnya. James Harden 2 kali 3 poin. Pusing pala gue. And kayaknya si DJJ juga cedera ya, DJJ. Terus Ben Simmons tadi main 5 menit, 1 kali nembak. Nggak kena ring, wih. That might be me though, in the celebrity game. That might be me in the celebrity game. Mungkin airball sih, but I'll be like, oh yeah, I'm like Ben Simmons. Bad. Bogi bagus, 18 poin, 5 assist. So, I think maybe next game, maybe ya, untuk si Ty Lue, please. Mungkin boleh kita coba Patty Mills. Mungkin kita boleh coba Amir Coffey, man. You know, somebody that could shoot threes, man. Maybe you could do that. Because right now, even DeAndre Jordan, bro. DeAndre Jordan main 10 menit, dia plus 2, guys. He was setting good screen. Ada 2 assist, pretty nice. Yeah, not looking good for my Clippers right now. I don't know. Gue gak even mau research tadi tentang Clippers gue karena not in the mood. But now we move to Detroit Pistons. Detroit Pistons are not done yet, guys. Pistons gak mau go down without a fight. Detroit akhirnya bisa hanging on to their lead di kuarter keempat dan menang 106-103 dari New York Knicks di game kelima tadi ini. Knicks menurut gue beat themselves sih hari ini sih. Gimana caranya mereka gak ngoper ke OG, man? OG had a strong first half. Dia selesai cuma 19 poin, 8 rebound. Should have passed the ball to him more. Menurut gue sih malah tadi di babak kedua kayak kebanyakan Jalen Brunson, kayak banyak ISO gitu sih. Tapi Pistons hari ini lumayan, defense-nya lumayan oke sih untuk jaga si Jalen Brunson dan juga Karl Anthony Towns. Jalen tadi sempet nginjek dead spot. Gila, di Madison Square Garden aja kayunya bisa goyang, weh. Ini gimana caranya bisa goyang kayunya ya? Jalen Brunson tapi struggling banget hari ini. 4 dari 16 nembaknya dan juga 4 turnovers. Cat juga 5 dari 16 nembaknya. So, kalau superstar lu 2, nembaknya 9 dari 32, yeah. Not gonna win the game. Most likely sih. Terus tadi juga si Tips itu nggak masukin JB sama Josh karena nggak ambil timeout. That was really weird. Itu kayak kesalahan di Tips ya. Bisa-bisa Jalen Brunson di 2,5 menit terakhir, guys. Nggak ada di lapangan di saat yang paling crucial. So that was lucky for Detroit Pistons as well.
Gue tetap berharap series ini bisa 7 game sih. I really hope so. Tadi Kate Cunningham seperti biasa top scorer 24 points, 8 rebound, 8 assist. Tapi menurut gue tadi X factor-nya adalah Ausar Thompson. Ini kayak ada sedikit adjustment dari si Coach JB Bickerstaff, di mana si Knicks ini kayak fokusnya itu di screen di pick and roll defense mereka. Jadi mereka kayak mantau si Jalen Duren, mantau si Kate Cunningham, tapi mereka lupa tuh kalau ada pemain-pemain yang cutting gitu kayak si Ausar Thompson. Dan Ausar Thompson tadi menurut gue beberapa kali dapat easy dunk, easy layup karena timingnya pas banget, pas defense si Knicks itu watching that pick and roll. So he was the X factor. Semoga di game berikutnya juga dia bisa melakukan hal yang sama. And Jalen Duren juga tadi di kuarter keempat lumayan crucial juga perannya. Beberapa kali dia bisa clean up miss-nya Kate Cunningham. That was huge. Jalen Duren hari ini 9 poin dan juga 14 rebound. Dan sekali bilang flopping MF kepada Jalen Brunson. I love it. Tapi aduh, andaikan aja si Pistons nggak choke game 1. Itu Knicks harusnya kalah semua guys di home courtnya mereka. Itu harusnya kalah semua loh in this series, man. So I'm praying for the series to go to 7. kayaknya di East yang paling seru ini sih, I think seriesnya sih sekarang ini ya. Karena Celtics juga mendominasi tadi di second half, tiba-tiba mereka on fire banget untuk bisa lolos ke Eastern Conference Semifinals. Orlando Magic tadi dihajar 120-89 sama Boston Celtics. Tadi Celtics mulai panas like I said di kuarter ketiga, di mana mereka outscored Orlando Magic 36-13 untuk menyudahi perlawanannya Magic. Postingan sosmednya Celtics juara sih. Do you believe in Magic? Nah. Itu juara tuh kinda mengingatkan gue dengan postingan social medianya PJ sih. Kayak PJ juga suka kayak gitu sih. Tapi Jason Tatum top scorer 35 poin, 8 rebound dan juga 10 assist. Kayaknya sejak jatuh dan tangannya sakit, si Tatum ini nembaknya malah makin bagus guys. Gue ngeliat kayak di-adjust aja untuk cara dia rilis nembaknya. But JT is on the roll though. JT 3 kali secara beruntun 35 plus points against the number 2 defense in the NBA. JT menjadi pemain kedua yang bisa mencetak 35 poin secara beruntun selama 3 kali di NBA playoff untuk Boston Celtics. And the other guy is Larry Bird. And Jalen Bird juga membantu dengan 23 poin. Wild stats ya, untuk game kali ini adalah Celtics in the first half 0 for 6 3 poinnya ataupun juga 0%. Tapi ended up mereka selesai pertandingan itu 13 dari 24 3 poinnya atau 54%. That is wild, bro. That is wild. Itu Mazzulla just like 0-6. It's fine. Just keep shooting 3 points. Gila sih, emang 3 poinnya Celtics itu terbaik sih menurut gue sih di NBA. And Magic tadi sebenarnya udah unggul 2 poin at the half. Tiba-tiba ya itu Boston Magic tadi unggul 2 poin at the half dan Boston tiba-tiba unggul 32 poin saat Jason Tatum keluar dari game di sisa kurang dari 4 menit. And that is a 34-point swing in 20 minutes. That's just insane. Dan sekarang ini Celtics tinggal menunggu pemenang dari game ataupun juga series antara Knicks and the Pistons. And congratulations kepada Stephen Castle yang terpilih sebagai Rookie of the Year. Well deserved. Spurs sekarang ini berarti back to back ya, Rookie of the Year. Tahun lalu kan si Wemby, sekarang Stephen Castle. Solid year sih, 14,7 poin per game. Kalau gue baca tadi juga dia leading all rookies while playing 81 games, leading scorer. Dan dia mengalahkan Zachary Risache, mengalahkan siapa lagi ya rookie-nya tahun ini ya. Ya itu sih kayak paling dekat sayangnya adalah Zachary Risache sih. Congratulations kepada Stephen Castle yang akan menjadi salah satu probably franchise player nantinya di San Antonio Spurs. And back so exciting game tomorrow di NBA pagi jam 6.30 ada Rockets versus Warriors Game 5. Gue lagi mikir sih gue bangun pagi nggak ya untuk live chat ya. Kalau gue bisa bangun pagi live chat kayak seru ya. And then of course setelah itu penentuan Lakers dan juga Timberwolves game kelima. Semoga Lakers besok survive ya guys. Semoga Lakers besok bisa menang agar bisa memperpanjang seriesnya. Itu adalah harapan gue. So ya itu aja sih untuk Time Out-nya hari ini. Thank you so much once again untuk semuanya sudah menonton Time Out. And of course, shout out to Durafa once again. Get your merch guys. Get your merch today. Di Tokopedia, nanti linknya akan gue taruh di comment section. Because this is hot items right now. IBL All-Star Saturday night. So once again, thank you guys for watching. I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.